बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल। दोस्तों, मुल्क में तकरीबन 23% तक महंगाई का शरह पहुंच चुका है। लिहाजा पेट्रोलियम मसनूआत में रात के अंधेरे में 20 से 30 रुपए तक हर दफ़ा बढ़ाया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में अवाम का दिवालिया निकल रहा है और अवाम अवाम एहतजाज करने पर मजबूर है। कल ही नवाबशाह में एक एहतजाज हुआ जिसमें रक्षा यूनियन के जो सदर थे उसने अपने 2 रक्शे जलाकर खाक कर दिए। उसका यही कहना था कि पाकिस्तान में इस हद तक महंगाई उरूज तक पहुंच चुका है कि अब गुजारा करना नामुमकिन हो चुका है। लिहाजा पाकिस्तान की जो मईशत है वो दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है और महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। यही हुकूमत जब हुकूमत में आने से पहले यूं कहता था कि अगर हमें हुकूमत मिले तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक हद तक कमी करेंगे, लेकिन जब हुकूमत मिली तो एक 83 रुपया पर लीटर पेट्रोल में इजाफा किया गया, पेट्रोल की रेट में, और 119 रुपया पर लीटर डीज़ल की रेट में इजाफा किया गया। लिहाजा हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि दिल पर पत्थर बांध कर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन अगर वो दिल नरम होता तो ज़रूर लाजमन खून के आंसू होता, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम का हाल है वो नहायत ही बदतर हालात है पाकिस्तानी अवाम के। दूसरी जानिब हिंदुस्तान रशिया से जो पेट्रोलियम ले रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का रेट कम कर रहा है और पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपनी कौम से ज़्यादा दूसरी मुल्कों के जो पॉलिसीज़ हैं वो अजीज़ है। इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत में दिन ब दिन इजाफा करता जा रहा है। किसी हद तक सुनने में आया कि हो सकता है पेट्रोलियम की कीमतों में 20 रुपया पर लीटर 10 दिन के बाद बढ़ाया जाए, लेकिन इस वक्त जो महंगाई का शरह है वो 23% तक पहुंच चुका है। और अगर आपको इस हद तक मालूम था कि महंगाई बढ़ने वाली है तो आपने हुकूमत क्यों संभाली, हुकूमत के लिए इतनी भाग दौड़ क्यों की? और हुकूमत में आने के बाद जब आपके वज़रा कहते हैं कि जहर खाने के पैसे तक नहीं, तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? आपके 19 करोड़ रुपए में एक स्विमिंग पूल बन रहा है और अवाम लुटता जा रहा है, मिटता जा रहा है, क्योंकि आपकी ज़िद ने इस कौम को इस हालत तक पहुँचाया है। आज बांग्लादेश की मईशत हमसे ऊपर जा रहा है। वो बांग्लादेश जो 70 की दिहाई में पाकिस्तान से अलहदा हुआ, आज वही बांग्लादेश का 1 टका हमारे 2 रुपए के बराबर हो चुका है। कहने वाले कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम 2 टके का ही नहीं रह सका। लिहाजा इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस हद तक सोचने पर मजबूर हुआ कि ये सफ़ेद पोश जो अवाम है, जो लोग हैं हमारी सोसाइटी के, वो लोग किस तरह अपना गुजारा कर सकेंगे। महंगाई से मुतल्लिक अगर हुक्मरान जमात से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल जो आज पाकिस्तान में बरपा है वो उसकी ज़िम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत है। हर हुकूमत आने के बाद अपने कारनामे गुज़िश्ता हुकूमत पर डाल देता है, लेकिन कोई भी आने के बाद अमली इक़दाम नहीं कर सकता। लिहाजा अपोजिशन में रहते हुए बहुत बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आते ही इनको तमाम तर दावे भूल जाते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब गैस की कीमतों में भी इजाफ़ा किया गया है, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। वही हुकूमत जो आने से पहले कह रहा था कि अगर 137 रुपये का पर लीटर है तो एक गरीब आदमी किस हद तक अपना सरवाइव कर पाएगा, लेकिन जब खुद हुकूमत में आए तो पर लीटर पेट्रोल में 83 रुपये और डीज़ल में 119 रुपया और दीगर अशिया खुर्दनोश जो 23% तक बढ़ चुके हैं।
غریب عوام کی کھانے سے گوشت اور مرغی اپنی جگہ، لیکن سبزی بھی آج دور ہو چکا ہے۔ اس حکومت کے مرہون منت ہے۔ دوستو، دوسری جانب ضمنی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے پنجاب میں، سننے میں آ رہا ہے کہ اس ضمنی الیکشن میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، خاص طور ملتان کی سیٹ پہ، جہاں پر شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے احتجاج کا کال دے دیا ہے۔ اتوار کے شب رات 9 بجے پورے پاکستان میں ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے خلاف، کیونکہ مہنگائی میں جو عوام پس رہا ہے اسے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا تمام تر پارٹیاں مل کر ایک مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کیا ان میں اتنی بھی قابلیت نہیں؟ باہر رہتے ہوئے بہت سے دعوے کر رہے تھے۔ اس عوام کو اور کچھ نہیں چاہیے، صرف جو روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ ان کی دسترس میں ہوں، لیکن وہ بھی چیزیں آج دسترس کے باہر ہیں۔ اور دوسری جانب پنجاب میں جو ایک آئینی بحران ہے، وہاں پر گورنر صاحب نے ایوان اقبال میں اسمبلی کا اجلاس بلاتے ہوئے بجٹ پیش کرنے کا موقع دیا اپنے حکمران جماعت کو، اور دوسری جانب اپوزیشن احتجاج کرتے ہی رہ گیا۔ لہٰذا پاکستان کا یہ جو صورتحال ہے آج، گزشتہ 75 سالوں میں اس کا کوئی مثال تک نہیں ملتا۔ آج جو پاکستان میں جو معیشت کا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ اللہ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت پاکستان کو ایک نیک، صالح اور خوددار سیاستدان اور خوددار لیڈر دے، جو کہ پاکستان کے حق میں فیصلے کر سکے۔ لہٰذا اس وقت تک یہ جو حکومت ہے، اس نے ایک بھی فیصلہ عوام کے حق میں نہیں بلکہ اپنے حق میں بہت سے فیصلے کیے۔ یہی مفتیٰ اسماعیل صاحب کل تک یوں کہہ رہے تھے کہ اگر IMF سے چند ارب ڈالر کی وجہ سے میں اپنے پاکستانی عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑے مجھے، تو میں ہرگز یہ بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ لیکن دوسری جانب آج اپنے ہی فیصلوں سے مکرتے جا رہے ہیں۔ ایک نجی چینل پر شاہد خاقان عباسی سے ایک اینکر صاحبہ نے پوچھتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان صاحب نے ملک کو نقصان پہنچایا تو کیا آپ نے ملک کو ایک مہینہ پورا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرتے ہوئے اربوں ڈالر نقصان نہیں پہنچایا؟ اس سوال کا جواب شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس بالکل نہیں تھا۔ لہٰذا اس صورتحال کو ہینڈل کرنے کے لیے اب ایک جامع حکمت عملی اپنانا پڑے گا، لیکن دوسری جانب جو پاکستانی معیشت ہے وہ دن بدن ڈوبتا جا رہا ہے۔ دوستو، اس وقت تک اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے فیملی کا خاص خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔